Ayan. Ayun si Nana. Ayun. Ayan. And Kuya Yusuf po. So, 3. Whee! Kasama niya yung playmate niya. Si Amiana Muhammad. Ang taas din yan, oh. Oh. Silang dalawa na. Yun. Ay, anong oras na, oh. Mataas to. Takot to, yun. Tingnan mo. Tsaka matarik. Ayan, wala kasing masyado ng bata. Mag-aalas 10 na eh. Ayun. Egyptian Filipino yung babaeng ka sa taas. Ayun. Nakakit na siya. Ayan na siya. Mataas yan eh. Mataas yan. Ayun siya. Nakakit ulit siya. Wow. Ayan na, ayan na, ayan na. Almost na. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Yay! Yay! Tuwan-tuwa. Nakakiyat mag-isa. Slide, slide. Go, go, go. Go up, 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 up. See, oh. Ate came up, oh. Slowly, slowly. Go. Oh. Yala, go, go, go. Go up, 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 up. Up, up, more, more, up, up. Oh, don't go down. Si Kuya Yusuf naman. Whee! You like it, huh? Huh?